नमस्कार मु अंतर्ध्वनि मु कहिबी आपणक अंतरर अकुहा कथा कहिबी किछि अनुभवर कथा किछि अनुभूतिर कथा। सोशल मीडिया जेपरि भावरे समग्र मनीष जाति को तार कबल कबलित कर सारी दिन आसीबो मनीष केवल सोशल मीडिया को नहीं ही बंचिबो। सोशल मीडिया को खाइबो, सोशल मीडिया को पिंधिबो आ सोशल मीडिया को शोइबो मध्य। एसबू भितरे बेले बेले मन को भी प्रश्न आसे जे पूर्वर जमिति आमर परिवार थिला, भाई भौणी बापा माँ समस्ते एकाठी थिले, परस्पर दुख सुख को बांटी नौथिले। एबे आमे आमर दुख बा कष्ट बा आमर चिंता को प्रकाश करिया पई आम पाखरे आउ से सबु नाही। आमे परिवार ठुआ बे बहुत दूर रे एमिति कि गोटिए बिछणारे सोई रही स्वामी स्त्री मध्य परस्पर सहित कथबार्ता होबा पई भी तांको पाखरे समय नाही। स्त्री रो हाथ रे गोटे फोन, स्वामी रो हाथ रे गोटे फोन, पुओर हाथ रे किंबा झीर हाथ रे सेमानकर फोन, समस्ते व्यस्त। जार मते लगे हुए तो किए मो कथारे दिमत हो पारे बा तार प्रतिक्रिया रखिपारे, किंतु मते लगे वर्तमान समाज रे जो युवपीढ़ी बा जो किशोर माने आत्महत्या करुछंती से सबु पछरे ई सोशल मीडिया ही दायी। आउ आमर वर्तमान पारिवारिक परिस्थिति ही दायी। अन्य को देखी आमे निजको सेहीपरि गढ़ी तोलिया पई चेष्टा करुचे, असफल होचे। आउ तार परिणाम स्वरूप आम मन भितर जहाँ भी राग द्वेष जहाँ भी आसुची आमे ताकू आम परिवार भितर सुझाउछे। अमुक लोक मुंबई जाइथिला, ए फेसबुक रे एमती पोस्ट करची, तमे तो मते नबनी। पुओ कहबो बापा ए मो सांग जाइथिला एठिकी, ए देखो फेसबुक रे फोटो छाड़ीची, व्हाट्सएप रे स्टेटस रखीची, तमे तो हमकु नबनी। एथिरे स्वामी बा कोन करि परिबो? किंबा जे कोनोसी स्त्री सी चाहूथिबो मु कुआडे जीविनी कि मु घरे रहिबी, परिवार को समय देवी, तार स्वामी कहूची देखिलो सी केमती ता स्वामी सहित जाइकी एते बुलुची, से बीच रे एमती फोटो उठाउची, सेमती करची, तमे तो सेमती किछि करिवनी, मफु कोठिकार ई सब चलीची। अन्य को देखी आमे सेई रंगरे रंगे होबा को चेष्टा करूछे। गोटे सुंदर कथा थिला, जगते केवल जने हसिबे, तार प्रतिफलन एबे देखा जाउची ई सोशल मीडिया रे। आम एति व्यतिव्यस्त हो पड़ुचे से सोशल मीडिया पे, आम परिवार को आम पाखे समय नहीं। केवल हम मानुची एबे आर्थिक उन्नति घटी, लोक माने भल शिक्षा दवाई चेष्टा करुछंती तांकर पिला मानकु, सेथिपई भल स्कूल रे नै एडमिशन करदेले, ट्यूशन मास्टर रखिले, पिला को डाक्तर करिवे किंबा इंजीनियर करिवे, आईएएस करिवे, ओएएस करिवे, एमिति अनेक स्वप्न। किंतु केबे से बापा माँ पचारि बुझिचंती जे मो पुओ कौन हबा को चाहूची? जेते बेले भी आमे अन्य को देखुचे, अमुक लोक या कला, से लोक से कला, मो पुओ या करिवो, सेते बेले एक कथा भी आमे देखुथिबा जे वर्तमान जेउ भली भाबरे समाज उन्नति करुची, मो पुओ जदि घास काटे आउ से घास काटिबारे भी भल करे, ताहले से समाज रे भी प्रतिष्ठित हो पारिबो, पूरा पृथ्वी ताकू चिन्हिबो। केवल भारत नुहे कि ओडिशा नुहे कि मो गाँ नुहे, साधारण परिवार छोट जिनिस करिकी भी सुनाम अर्जन करि पारुछंती, ताहले केवल डाक्तर, इंजीनियर, आईएएस, ओएएस ये सब कहीं आम पिलांकर मन कथा को बुझिया को आम चेष्टा करूनी?
କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ଘରେ ବାପ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ? ମୋ ପରିବାର କଥା କହିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବା ଚାକିରି ବାକିରି କରିନଥିଲୁ, ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଘରେ ଆମର ଗୋଟେ ଖଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଯାହା ସବୁ ମଜା ଖଟି କରୁ, ଆମେ ଗପସପ ହଉ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କଥା କହିଛି, ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ, ଗାଁରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରେ, କାହାକୁ ଚିଡ଼େଇଲା, କାହାକୁ ବାଲି ପକାଇଦେଲା, କେଉଁଠି କାହାର ବଳଦ ଫିଟେଇ ଦେଲା, ସବୁ ସେ କଥା କହେ। ମୁଁ ବି ଯାହା ଟିକେ ତାରି ଭଳିଆ ଟିକେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି, ଯେମିତି ଯାହା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମଝିଆ ଭାଇ ଭଲ ପଢ଼େ, ସିଏ ଏତେ ବାହାରକୁ ଯାଏନି, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ। ଏସବୁ ଆମର ଚାଲେ ଗପସପ ଭିତରେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁ ବାପା ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଏମିତି କାହିଁ କଲୁ, ତାକୁ କାହିଁ ଚିଡ଼େଇଲୁ, ସେ ଲୋକଟାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ମନକୁ କେତେ ବାଧିଥିବ, ତୋ ବାପାକୁ ଯଦି ସେମିତି ଜଣେ କହିଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବି ପକାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ପଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ସେ ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏବେ ଯେଝା ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ହଉ, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆମ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନକୁ ଭୁଲିନୁ, ଯେବେ ବି ଏକାଠି ହଉ ପୁଣି ସେମିତି ଖଟି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆମେ କେବଳ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଉଛେ, ଭଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତା ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି କି ସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ମନ କଥା ଆଉ ସିଏ କାହା ଆଗରେ ନ କହିପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଶେଷ ପନ୍ଥା ରୂପେ ବାଛି ନେଉଛି। ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେୟାର କର, ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସେୟାର କର। ଫୋନରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମିଛ। ତାହାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଅକାଳରେ ସାରି ଦିଅନି। ଏଇ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଲା, ବାପା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଲା। ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲାନି ବୋଲି ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବ। ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10th ପଢ଼ୁଥିଲି, 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି, ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛି, ବାପା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଗେମ୍ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା, ବାପା ଗୋଟେ ଆଣିବ, ମୁଁ ଖେଳିବି, ଘରେ ତ ବସିବା କଥା, ଖେଳିବି। ଏଇ ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବି ହୁଏତ ବାପା ଭାବୁଥିବେ, ଆରେ ଏଇନା 50-100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବି ବହୁତ ଥିଲା। ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସିଏ ଆଣି ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ସମୟରେ ଜଣେ 60% ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲେ, ତାର ବହୁତ ସୁନାମ। ପାଖାପାଖି 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଅମକ ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଏ। ମୁଁ ବି ହୁଏତ ସେଇଭଳିଆ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋର ଅବହେଳା ହେଉ କିମ୍ବା ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଉ, ମାତ୍ର 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲିନି। ମନ ତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା, ମୁଁ ବି ଦୁଃଖୀ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗେମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ବି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲିନି, ମୋ ବାପା କେତେ ଭାବିଥିବେ, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ବି ଏ ବୋର୍ଡ଼ ଗେମ୍ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା ବି ମୋ କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ଆରେ ପିଲାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲାନି, ମାତ୍ର 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା, ତେଣୁ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ। ମୋତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ନେଇ ଆସିଲେ। ଯଦି ଆମେ ବାପା ହେଇ ଆମ ପୁଅକୁ ସେମିତି ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା କି?
केबे करि न थांता सेमती मो बाहाघर कथा कहली आपण माने मो पूर्व वीडियो भी देखिथिबे विवाह वार्षिकी रे रोसई करिया को पड़िला सेथिरे मु कहिछि भी आम दुहींकर प्रेम विवाह बा लव मैरेज आपण को भाषा रे आ एक कथा मु मो भाई की ही कहितिली मो बड़ भाई की आ मो बड़ भाई ही से समस्यार समाधान कर देइथिला थरे भाबंतु जदि आजिर दुनिया भली मु से फेसबुक व्हाट्सअप ये सब भितर माने संपर्क दूरे जाई थांती ताले मु कोन मो भाई की कथा कहि पारि थांती आउ जदि मु सेथिरे असफल होई थांती हुए तो मु भी आत्महत्या करि थांती किंतु भूल मु आत्महत्या करिवा लोक नुहे किंतु हुए तो करि पारि थांती मु ए कथा कहली कारण वर्तमान सेया घटुची तेणु सोशल मीडिया रु जथा संभव टिके निजको दूरे की रखंतु सांगसाथी हुंतु परिवार सहित मिसंतु ए निकट रे बालेश्वर रे गोटे 10th रो पिला सुइसाइड कला कौन प्रेम संपर्क नहीं कि केते छाती पिटी बापा तार कांदुछंती पिलाटा तो भूल कला किंतु आमे आम पुओ सहित सेतिकी फ्रेंडली हो पारिचे सेतिकी बंधुत्व भली कथबार्ता आमे केबे करिछे कहीं आम पु कही पारलानी जे सी का भल पाउची किंबा सी जहाँ को भल पाउची सी ताकू पाउनी कि जहाँ भी तार समस्या थिला कहीं कही पारुने आमे सेतिकी ता सहित मिसी पारुने मिसुने आमे हमर बाप पणिया को जाहिर करूचे कि माँ पणिया को जाहिर करूचे पिला मानक ऊपर केवल अनुचिंता आजिर अनुचिंता अनुभूति ये को बांटी देले आमे भल हो जावा एक कथा नुहे आमको आम पिलांक सहित सेतिकी फ्रेंडली होबाक पड़िबो एथिरे आपणकर भी उपकार अछि थरे भाबंतु आम पुओ को 10 वर्ष कि 12 वर्ष कि 15 वर्ष कि 16 वर्ष आमे ता सहित मिसिबा को हेले आमको से लेवल को जीवा पड़िबो सेई स्तर को जीवा पड़िबो आमको भी से 15 वर्षर पिला होबाक पड़िबो आम पुओ सहित मिसिबा पई कि झियो सहित मिसिबा पई आमे जेतेबेले 15 वर्षर स्तर को जीवा बा सेई भलिया आमे व्यवहार करिबा आपण को अजाणत आपण को बयस भी कमी जीवो से पुराना दिन फेरी आसीबो एक रे तो आपण को पिलांक सहित मिसी पारिबे तांको सहित अटैचमेंट रहिबो सहित आमे निजको आउरी एनर्जेटिक यंग आपण को भाषा रे डायनेमिक फील करि परिबा क्षमा करिवे किछिटा इंग्राजी शब्द प्रयोग कली मु एते करेनी किंतु जेहेतु आपण इंग्राजी बुझुचंती सेहित पे मु कहली ये सब बहुत बाधुची मते सेहित ये वीडियो आपण को भी मु देखैछि मो पुओ सहित मु केते मिसे एमिति कि पिक्चर देखिया को जाए बोली भी कहि पुणी रिलीज फिल्म कहीं ना मु चाहे मो पुओ निश्चित फिल्म देखिबो बड़ हेले जुआड़े भी जीव फिल्म देखिला कि कोठी सांग मानक सहित बसिला मो कहिबा कथा जे सीए जदि मु ताकू नहीं फिल्म देखिया सी से फिल्म देखिया जाऊँगी बोली डरबनी मत कह हाँ कि बापा मु फिल्म देखिया जाइए कि मुझे आसी कि मुझे करुँची कहीं सी जानी मु कहले बापा किसी भावेनि तार से भय नथिबो आ मु जानी भी मो पुओ फिल्म देखिया जाइए कि सांग साथी पाखे अच्छी कि कौन करुँची जदि सी भूल करुए से कहला पर मु हुए तो ताकू गाइड करि परिबी किंतु मु जदि ता सहित न मिसिबी सी कौन करिवो एते छोट पिला शेषकू हुए तो जीवन हारी दे पारे जोटा आज समाज रे घटुची एटा मते बहुत कष्ट दउची एथि मोर मात्र गोटे पुओ मु अनुभव करुछि जो बापा मानकर गोटे हो जोड़िए हो जो पिला को मनीष कर चली जावा पर केते कष्ट होउछि
तेणु से कष्ट को न पाइबा पई आपण यथा संभव जेतिकी समय आपण फोन सहित मिशुंट निज परिवार सहित मिशंतु निज पिलामानक सहित मिशंतु सेमानक दुख सुख को बांटी नियंतु सेमाने खुशी हेबे आपण भी खुशी हेबे। केवल डाक्तर इंजीनियर प्रोफेसर किंबा IAS रे सुनाम अर्जन करा जाई पारे ना भल मनीषटी ही पूरा भारत कौन पूरा पृथ्वी रे आपणकर जस रखिबो ये प्रतिश्रुति मु आपन को दउछि। एक कथा आपन भी जानती अनेक कथा कहलिनी दुखी हेली कहार भी हो पुओटे चलीगला कि झीटे चलीगला आत्महत्या करदेला से एते कथा कहली। मो कथा जदि भल लगी थाए किंबा मंद लगी थाए मतामत निश्चित दियंतु। मु कहिबिनी मो कथा को आपण शेयर करंतु। मु एया कहिबी आपण मो कथा को निज जीवन उपर विनियोग करंतु। भाबंतु निजुकु पिला करंतु आपण को पुओ हो किंबा झियो हो सेई बयसर आपण हो जांतु सेमानक सहित मिसंतु आउ सुखरे रुहंतु। आज पाई अंतर्ध्वनि रे एतिकी भिडियोटी केमिति लागिला मतामत निश्चय देवे। आपणक मतामत अपेक्षा रहिली मु अंतर्ध्वनि। नमस्कार।